नमस्कार दर्शक बंधु मोर सांग माने मोर बंधु माने एवं मोर ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति माने अष्टवक्र गीतार आलोचना समालोचना पर्यालोचना रे महर्षि अष्टवक्र एवं तांकर पिता बंदी रूप रही पिता पुत्रंकर एपर्यंत मिलन हो पारि नाही। पिता पुत्र को चिन्ह पारि नाहंती। राजांकर अनुमति क्रमे अष्टवक्र तांकर विभिन्न ज्ञानर विद्वत्तार परीक्षा देउचंती। एहा पर से पितांक सहित हुए तो संभवतः साक्षात करि पारंती। एपर्यंत आलोचना रे थिला विभिन्न प्रश्न र उत्तर संख्या 1 ठारू प्रायतः 10, 11, 12 पर्यंत तार आलोचना करी बहुत ज्ञान माध्यम उत्तर देइचंती अष्टवक्र। एहार परवर्ती रूप से पितांक सहित साक्षात करि पारचंती कि नहीं ता विषय देखिबा आलोचना करिया। बंदी कहिले महाराज मु राजा वरुणक पुत्र मोर पितांकर मध्य आपणकर एही यज्ञ परि 12 वर्ष रे पूर्ण हेउथला बेले यज्ञ होउथला। आगे आपणक मानकर समस्तଙ୍କର ज्ञात थिबो राजा प्रत्येक ब्राह्मण मानक नै बंदी करी जलबंदी करी रखुथिले। एहार कारण ब्राह्मण मानक मारिबा पई नहो तार अलगा किछि तांकर उद्देश्य थाई से ब्राह्मण मानक जलबंदी करी रखिथिले। कोन तांकर उद्देश्य थिला से यज्ञ अनुष्ठान पाई जल रे बुड़ाई तांका बाहाना रे मु केते श्रेष्ठ ब्राह्मण को वरुण लोक को पठाई देछि। तांकर प्रकृत लक्ष्य थिला जे तांकर गोटे यज्ञ करथिले जो यज्ञ की से यज्ञ रे 12 वर्ष पर्यंत पूर्ण हे पारु नथिला एवं से यज्ञ पूर्ण हेबा पाई तार अनुष्ठान रे केतेक नैष्टिक ब्राह्मणंकर आवश्यकता थिला। एमिति रे से माने ब्राह्मण मान को नै सेठारे पहुंचई पारु नथिले। तेणु ज्ञानर विद्वत्ता बल रे ज्ञान रे जे हारी जाए एहा को से कंडीशन करिबा ताकू अस्त्र करी से ब्राह्मण मान को लुकायित अवस्था रे वरुणक पुर रे नै संस्थापन करुथिले। ता बहाना रे श्रेष्ठ ब्राह्मण को वरुण लोक रे नै रखि दैछि। से माने समस्त वरुणक यज्ञ देखिया पई जाइचंती एवं पुणी लेउटी आसुचंती। आज्ञा हां वरुण करुथिया यज्ञ रे से माने उपदेष्टा रूप रे बसंती एवं ऋतिज वरण करी यज्ञ को समापन करिबा तांकर लक्ष्य थिला। यज्ञ देखंती एवं सेठारु आसंती बोली मत अछि। मु पूजनीय ब्राह्मण अष्टवक्रंकर सत्कार करुछि जद्वारा मोर निजर पितांक सहित मिलन हेबो। अष्टवक्र कहले महाराज बंदी निजर जेउ बाणी द्वारा विद्वान ब्राह्मण को परास्त करी समुद्र जल रे बुड़ाई देथिले तांकर सही वाक शक्ति मु निजर बुद्धि द्वारा किपरि उपाड़ी फिंगिछि ताहा ए सभा रे बसिथिया समस्त विद्वान पुरुष देखि जानि पारथिबे। मात्र संख्या केतेटार आलोचना रे 1 ठारू 12 पर्यंत संख्यार आलोचना रे से प्रत्येक प्रश्न रे उत्तर दे एवं प्रत्येक अदरकारी वस्तु को ओपाड़ी फोपाड़ीला परी अष्टवक्र ऋषि आलोचना कर दैचंती। अग्नि स्वभाव रे दहनकारी तथा ज्ञेय वस्तु विषय को तत्काल जानिबा पाई समर्थ अटे। आज्ञा हाँ अग्नि एभली एक जिनिस जहा जलिबारे साहाय्य करे आ अल्प किछि तो जलिला परे तार कराल रूप नहीं थाए। ठीक से भली महर्षि अष्टवक्र दहनकारी वस्तु परी ज्ञेय विषय को तत्काल जानिबा समर्थ अटंती। एही कारण परीक्षा समय से सदाचारी एवं सत्यवादी हुंती। तांकर शरीर को छाड़ी दिया जाए जला जाए नहीं। सेही भली संथ लोक एवं विनम्र भाव में कहूथुवा बालक पुत्र वचन रे जो सत्य एवं हितकर वचन थाए ताहाको ग्रहण करंती। एठी आउ गोटे कथा से परामर्श देइचंती अष्टवक्र जे जहा कर जीवन रे जदि सत्यर पुजारी अछ जो वाक्य कहूच ताकू जदि सत्य वाक्य को प्रकाश करुच ताले एमिति एक समय आसीबो से सत्य तुम पई सहाय होई पारिबो। सत्य बल रे तुम बंदी ठारू मुक्ति होई पारिबो एवं ज्ञानर विद्वत्ता बांटी पारिबो एवं सत्य बल रे सब जगह सम्मानर अधिकारी हेई पारिबो। भाव एही जे तुम मोर वचनर भाव बुझी ताहा ग्रहण करवा उचित। महाराज आपण कौनसी
ବିଷାକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ତାହାର ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ତେଜ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଖାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଫଳକୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ମହାରାଜ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଏଭଳିଆ କଥା କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ଏଣୁ ବନ୍ଦୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆ ମତୁଆଲା ହାତୀ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଣି ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ରାଜା ତାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଷାକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ବିଷ ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁ ପାରୁନାହିଁ ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଭଳିଆ କଥା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ବାଣୀ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ବନ୍ଦୀକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ସେତେବେଳେ ବିଷ ଫଳ ଖାଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଷ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନରେ ଥିଲେ। କଥା କ'ଣ ନା, ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ବତ୍ତା ଜ୍ଞାନର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ନନଷ୍ଟପ୍ ସେ କହିଥିଲେ। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ କିପରି ହେଇପାରିଲା, ଏହାକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସହିତ ତମର ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବନ୍ଦୀ। ତାଙ୍କର ପିତାକୁ ଆଣି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦୀ, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ବନ୍ଦୀ ଜୀବିତ ରହିବାରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାଙ୍କର ପିତା ବରୁଣ ଦେବ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା! ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ବନ୍ଦୀ ଜୀବିତ ରହିବା ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କର ନା, ନେଇକି ସେ ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ପିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ନା, ପିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯଦି ଏହାଙ୍କର ପିତା ବରୁଣ ଦେବ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ବରୁଣ ଦେବତା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପିତା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞରେ ବସନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଏ ବନ୍ଦୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ, ବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଜଳରେ କ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି, ନା ବରୁଣପୁରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ନା ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା।